is there little bit movement or still hold? No, only pressure. You need to maintain pressure. শুধু প্রেশার ফিঙ্গারে কোনো মুভমেন্ট হবে না, শুধু প্রেশার। এই যে প্রেশারে Ischemic pressure, like ischemic pressure. এটা ধরে রাখুন প্রেশার দিয়ে এই যে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ So how long it will last? সবাই Beat. হ্যাঁ, প্রেশার ইসকেমিক প্রেশার। It's telling what you are feeling now. Right now, no feel, not feel. After a little time, I can feel even pressure flow properly. Sir, from where the beat will come? Pulse of your finger. Like pulse. Like pulse of your beat. Now I'm So like pulse, like visual. এটা পিট না করে পিটতে দেয় This is the protocol what I follow in usually. Next, proline. এই সব পেশেন্টে করা হয় Breathe in. Breathe out. 20 Breathe in. Breathe out. এটা 20 Breathe in. এটা 60 Breathe out. Breathe in. Breathe out. কত মডেল হয়নি এই জন্যই শব্দ হচ্ছে Release this. Now, this side, come this side. Turn. একটা পালিশ Can we have towel, please? এই যে তাহলে না ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে ওনার কাছে Already did it. Okay. Sir already did it means it will hold. Okay. This side will Hold. my This is my clinic. I'm not touching you. Yes. Clinical approach. Clinical approach. Yes, exactly. You must know the difference. Of course, everything will not go on exactly on clinical. Now supine position. ওগুলো কোনো দিন সাউন্ডে আসে না, এগুলো বাইরে থেকে সাউন্ড অ্যাড করে এডিট করে ভিডিও এডিট করে। Chalo. You can take a round, walk. Around 50 minutes or 5 minutes. 5 minutes. So lastly, you done this.